好，大家下午好。 Semuanya selamat siang. 会不会很累啊？ Apakah capek atau tidak? 刚才跳了那么好的运动啊，应该精神会好一点 Ya, 啊。 setelah selesai olahraga, seterusnya sudah tambah semangat. 好，那刚才早上的时间，我们已经知道在家里怎么样运用环保酵素了，对吧？ Ya, tadi pagi setelah menyelesaikan 1-2 sesi, kita sudah paham bagaimana aplikasi ekoenzim di rumah tangga. 那接下来我们再来看看，你们看这张床，它的下面有什么？ Kita lihat di bawah ranjang ini ada apa? 你们看到什么呢？ Ada apa di bawah? 它放了什么？ Ada apa di bawah ranjangnya? 一个 enzyme Ekoenzim, iya benar. 啊。那有什么好处呢？ Apa fungsi meletakkan ekoenzim di bawah ranjang? 因为它会让你的空气变成很清新， Karena ia akan membuat udara di dalam kamar Anda menjadi sangat segar. 而且如果你长期都接触很多电脑，那你如果是睡这种床的话，你会发现你明天早上醒来身体特别的有精神。 Apalagi yang setiap hari bekerja di depan komputer, jika ranjang Anda di bawahnya ada ekoenzim, besok pagi Anda bangun dari tempat tidur, Anda akan merasakan Anda penuh dengan energik. 呀，所以做酵素很多之后可以放哪里？放我们的床底下。 Jadi di rumah jika ada buat ekoenzim banyak, bisa letakkan di mana? Di bawah tempat tidur Anda paling bagus. 那大家看到这一个喷瓶吗？ Bapak Ibu ada lihat alat semprot ini? Botol semprot ini? 这个喷瓶我们可以用环保酵素1份，水1000份。 Botol semprot ini Anda bisa encerkan ekoenzim 1:1000. 然后我们喷在空气中， Kemudian kita semprotkan di udara di ruangan Anda. 它可以消除香烟的味道，还有家里面的异味等等。 Ia bisa menghilangkan bau rokok, bau tidak sedap di rumah Anda, 然后再来，它对空气增加氧气很有帮助。 dan juga meningkatkan kandungan oksigen di udara. 那再来呢？如果蚊子咬到，你也可以把环保酵素涂抹在被蚊子咬到的地方。 Ya, dari jika ada yang digigit nyamuk, Anda juga boleh oleskan bagian yang digigit nyamuk dengan ekoenzim. 那再来呢？我们也可以把环保酵素用在刷牙还有漱口。 Berikutnya, kita bisa gunakan ekoenzim untuk gosok gigi dan kumur-kumur. 它可以防止牙龈出血、口腔溃疡，减轻口臭。 Menghindari gusi berdarah, sariawan, dan meringankan bau pada napas Anda ya. 大家看看这个孩子，他漱口眼睛看哪里？ Kita lihat anak kecil ini kumur-kumur, matanya lihat mana? Atas ya. Mengapa? Mengapa harus melihat langit-langit di atas? 我们的喉咙有很多粘液痰。 Ya, tenggorokan kita banyak sekali lendir dan dahak. 那如果我们用环保酵素加水稀释漱口之后，喉咙里面的粘液痰就会被吐出来。 Jika kita bisa kumur-kumur dengan ekoenzim di tenggorokan Anda, maka lendir-lendir dan dahak-dahak ini akan keluar dari tenggorokan Anda. 所以如果我们的喉咙没有发炎，那我们就不会发烧。 Jika tenggorokan Anda tidak terjadi peradangan, maka tubuh kita tidak akan demam. 那没有发烧，那么我们就不会我们的身体会康复得很快。 Jika tidak demam, maka tubuh Anda akan sembuh dengan segera dalam waktu yang sangat cepat. 我们来看一下这个刷牙。 Kita lihat cara gosok gigi dan kumur-kumur ya. Selamat pagi, saya mau menunjukkan cara gosok gigi dengan ekoenzim. Keseharian saya, ini ekoenzim saya, keseharian saya itu saya gosok gigi dengan baking soda berisi ekoenzim. Jadi caranya seperti ini, saya spray dulu sikatnya dengan ekoenzim. Ini baking soda saya yang sudah saya masukkan ke mangkok kecil kayak gini dan saya tekan-tekan sikatnya
yang sudah berisi baking soda dan saya mulai gosok gigi. Oh, 刷牙，懂了吗？ Udah ngerti gosok gigi seperti apa caranya? Ya? OK，糟糕，他不能出来。OK，那我们来看怎么样子漱口。 Berikutnya, bagaimana caranya kumur-kumur dengan ekoenzim? Selamat pagi teman-teman, saya mau menunjukkan cara kumur-kumur dengan ekoenzim. Sangat simpel sekali ya. Air ini kalau di keran saya ini pakai air sumur, air kurang lebih seperti ini. Ekoenzim saya. Air segini saya taruh 1 tutup gelas ekoenzim. Dan ini air keran yang udah berisi ekoenzim, saya mulai kumur-kumurnya seperti ini.好，大家看完之后有没有更加理解了？ Ya, setelah menonton video ini, apakah sudah bisa lebih paham? 那明仔为什么要头往上看了吗？ Sudah tahu mengapa mata harus memandang ke atas? 如果你没有往上看，你是漱不到喉咙的。 Jika Anda tidak mengangkat kepala Anda ke bagian atas, Anda tidak bisa airnya itu masuk ke tenggorokan. COVID-19 哈，完了之后，现在又有好多不同的超级细菌和病毒，对吧？ Setelah masa pandemi COVID, ya sekarang muncul lagi berbagai macam virus dan bakteri super. 呀，很多人都很害怕，然后尤其是感冒的时候更加害怕。 Banyak yang merasa khawatir dan takut, terutama sedang flu atau sakit tenggorokan. 那如果真的感冒，喉咙不舒服的时候，做一件事情， Jika sedang flu atau pilek, tenggorokan tidak nyaman, Anda bisa lakukan satu hal, 漱口， kumur-kumur dengan ekoenzim. 随时漱口， Segera kumur-kumur dengan ekoenzim. 然后你就会吐出很多的粘液痰， Maka dari tenggorokan akan keluar banyak sekali dahak dan lendir-lendir. 然后你就不会感染严重的疾病。 Dan Anda tidak akan terinfeksi dengan penyakit-penyakit yang lebih berat lagi. 可以明白吗？ Bisa paham? 好，接下来我们来看这一位，他的口腔一直不断的发炎， Ya, anak ini ya mulutnya terus mengalami peradangan. 然后呢，都是黄黄的，看到吗？ Dan kuning-kuning ada kelihatan? 啊，那他吃东西的时候要喷这一个那个麻醉剂， Saat makan dia harus semprotkan obat bius ya ke lidahnya. 然后让他感觉不会痛。 Ya, agar dia tidak merasa sakit di lidahnya. 看完很多医生都没有办法好， Sudah berobat ke berbagai macam dokter tidak sembuh-sembuh. 然后用了环保酵素1个星期后，有没有改善？ 1 minggu setelah pakai ekoenzim ada perubahan apa tidak? 所以真的是你的选择哈。 Benar, ini semua adalah pilihan Anda. 那这么简单，还是要很复杂？ Begitu sederhana atau Anda memilih yang lebih ribet. 呀，然后环保酵素漱口，它可以改善我们的牙龈，让我们的牙龈更健康。
Kumur-kumur dengan ekoenzim juga memperbaiki kondisi kesehatan dari gusi di mulut kita. Dia akan membuat gusi di mulut kita menjadi lebih sehat. 那如果你长期用环保酵素刷牙，然后漱口，你的牙龈里面的这一些是牙石会出来。 Jika sering kumur-kumur dan gosok gigi dengan ekoenzim, maka karang-karang di gigi Anda akan lepas. 然后呢，你不用常常去给那个牙医洗牙。 Ya, Anda tidak perlu lagi untuk terus membersihkan gigi ke dokter gigi. 呀，然后再来 mask， 很多人都很喜欢做这个面膜。 Ya, ini masker. Banyak orang suka melakukan masker untuk kecantikan. 那我们来看看这位修女哈。 Kita lihat ya, suster ini ya. 所以她用的 mask 跟刚才的 mask 不一样。 Ya, masker yang tadi dengan masker yang ini berbeda. 大家注意看，她的 mask 来自哪里呢？ Coba lihat maskernya dibuat dari apa nih? 你们说来自哪里？ Menurut Anda datang dari mana maskernya? 啊，来自于酵素。 Ya, dari ekoenzim. 那这样子做对我们的皮肤好吗？ Ya, dengan melakukan seperti ini, apakah bagus untuk kulit kita? Aman apa tidak? 好。第一，如果你的毛孔很粗，然后有很多青春痘的话，那毛孔会变细，青春痘呢会慢慢的消掉，然后呢，如果有青春痘留下的这个面上的那个凹凸不平，慢慢的会恢复。 Jika yang ada masalah dengan wajahnya, pori-porinya gede-gede atau masalah jerawat, Anda pakai ini maka jerawat bisa hilang, pori-pori mengecil dan menjadi lebih cantik lagi ya. 那如果你要用普通的 mask， 你要很小心。 Jika Anda pakai masker-masker yang dijual di pasaran umumnya, Anda harus lebih hati-hati. 要注意什么呢？ Anda harus perhatikan apa? 荧光剂。 Ya, zat fluoresennya. 啊，好，那再来呢？环保酵素也可以洗头加在我们的洗发液，包括我们的洗澡、洗脸、洗手都可以。 Jadi ekoenzim juga bisa cuci rambut, Anda campurkan ke sampo, cuci tangan, cuci badan, semua boleh ya. 然后我们的做法是怎么样呢？ Bagaimana cara buatnya? 就是1份的清洁剂，1份的酵素，还有你要加多少的水都可以。 Ya, Anda tambahkan ekoenzim ke dalam sabun 1:1, ditambah lagi 5 sampai 10 bagian air. 为什么说水要加多少都可以呢？ Mengapa mengatakan air boleh tambah seberapa banyak yang kita inginkan? 因为每个人的需要不一样。 Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. 呀，有一些人要很浓的泡沫很多，有一些人不需要。 Ada beberapa orang dia suka banyak sekali busa, ada beberapa orang dia tidak butuh banyak busa. 那就看你的需要。 Ya, jadi sesuai kebutuhan Anda masing-masing. 然后像这个皮肤中毒的情况，印尼有没有很多呢？ Ya, penyakit seperti iritasi dermatitis seperti ini Indonesia banyak tidak ya? ada达， Ada tidak? 现在很多人皮肤有这个皮肤问题，对吧？ Ya, banyak sekali orang-orang zaman sekarang mengalami masalah di kulit seperti ini. 那我们来看看，这是一个小孩从出生他就开始有皮肤的问题， Ada seorang anak dari lahir sudah masalah dengan kulitnya. 所以一直他的妈妈带他去看医生，各呀个大小医院看完，他的皮肤都没有办法改善。 Mamanya bawa kemana-mana berobat dari rumah sakit besar, rumah sakit kecil tidak pernah sembuh-sembuh. 然后后来遇到我们一位推广环保酵素的学长， Akhirnya ketemu seorang relawan yang mensosialisasikan ekoenzim di sana. 然后那个学长就告诉他试试看吧。 Maka relawan itu mengatakan pada dia, mari kita coba ya. 第一，改变饮食，要节口蛋奶肉哈，不要吃，只要以蔬菜为主。 Caranya seperti apa? 1, ubah pola makan, berhenti makan telur, susu dan daging dan makanlah lebih banyak sayur-sayuran. 不要使用有化学物的清洁剂， Tidak menggunakan bahan pembersih kimia. 然后再来冲凉的时候，水里面要加上环保酵素，去除水中的余氯。 Tambahkan 2 botol ekoenzim ke dalam ember air untuk menghilangkan sisa klorin di dalam air. 然后呢，再做1小瓶的喷雾，1对400倍，然后一直喷在它的伤口的地方，还有涂上椰子油。
Buatlah satu alat semprot ekoenzim, di dalamnya ekoenzimnya dengan air 1:400. Kemudian semprotkan ke bagian tubuh, setelah itu oleskan dengan minyak VCO. 那我们来看这个孩子1月22号2018年的情况是这样。 Kita lihat kondisi anaknya 22 Januari 2018, kondisinya seperti ini. 还是全身都烂烂的。 Seluruh tubuhnya masih ya penyakitan seperti ini. 2月21号有改善了一点， Ya, 21 Februari ada perubahan sedikit. 然后呢，3月4号的时候完全好了， Ya, 4 Maret sudah sembuh. 然后到现在这个孩子也是非常的好。如果有发的时候，就像蚊子咬到一点点，他妈妈知道就是又吃错东西，所以马上改变。 Ya, kalau ada kambuh paling seperti ada digigit nyamuk gitu. Mamanya langsung sadar, oh ada salah makan sesuatu, perbaiki. Ya, ini juga kondisinya Indonesia, anak itu kena masalah ya di bagian mulutnya seperti ini ya, kita bisa lihat ya radang eksimnya. Kemudian dipakaikan ekoenzim, sering-sering semprot 1:400 ya. 2 bulan kemudian sembuh ya. 大家有没有注意到，这个孩子跟刚才我们看的孩子，他能完全改善，他需要时间。 Jadi Bapak Ibu ada menemukan 2 anak ini bisa sembuh, dia membutuhkan apa? Waktu. 所以你不能说碰了马上要好， Jadi Anda tidak bisa mengatakan langsung semprot langsung sembuh, tidak begitu. 所以你要忍耐， Jadi Anda harus bersabar. 然后不要再继续伤害。 Jangan dan terus berikutnya adalah menghentikan segala tindakan yang mencelakai diri sendiri. 呀，所以为了更好的保护我们要多做环保酵素手工皂。 Ya, demi bisa melindungi diri kesehatan tubuh dengan baik, kita harus banyak membuat sabun batang ekoenzim ini. 呀，所以远离化学毒素，保护健康，注意日常生活潜伏的危机。 Jauhi racun kimia, lindungi kesehatan Anda, perhatikan krisis mengintai dalam kehidupan sehari-hari Anda. 所以在座的各位，只要你每天让你的水排出来的水都有酵素，那我们就可以保护到我们的水源。 Jadi para hadirin, jika Anda setiap hari semua aliran air yang keluar dari rumah Anda mengandung ekoenzim, maka Anda telah menyelamatkan sumber air di lingkungan sekitar kita. 呀，所以我们的海洋得以保护。 Jadi lautan kita juga terlindungi. 各位，除了人可以用酵素之外，动物可以用吗？ Ya, para hadirin ya, selain manusia bisa menggunakan ekoenzim, hewan boleh tak menggunakan ekoenzim? 不只是狗，然后猫，任何的动物，鸟、鱼等等都非常的好。 Bukan hanya anjing, kucing bisa, burung juga bisa, ikan juga bisa. 好，那环保酵素要怎么做呢？ Jadi bagaimana cara pembuatan ekoenzim? 我们来看看我们要的果菜皮多少份。 Kita tahu jumlah kulit buah dan sayur kita berapa bagian? Berapa? 3. 然后黑糖要多少？ Gula merah atau molasses berapa banyak? 1. 然后水要多少份呢？ Airnya berapa banyak? 10呀，10 10哈。所以这就是我们要的这个成分。 Ini adalah perbandingan yang dibutuhkan 3:1:10. 那我们发酵要90天， Fermentasi kita butuh waktu 90 hari paling 最少 minimal. 要90天。 Paling minimal 90 hari. 好，那我们来看看我们的糖，来， Dan jenis gula yang boleh dipakai ya mulai dari molasses cair, molasses kering, gula merah aren, gula merah tebu, gula merah kelapa, gula merah nipah, gula tebu cair, gula tebur aur, dan tidak boleh menggunakan gula pasir, tidak menggunakan gula buatan, tidak menggunakan gula merah palsu atau tidak juga menggunakan pemanis buatan. 那我们要的这些都可以来做环保酵素， Semua bahan-bahan ini boleh digunakan untuk membuat ekoenzim. 这个可以吗？ Ini boleh tidak yang bagian bawah kanan ini? Boleh Baik. tidak? 猜看可以吗？ Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh。 Tidak boleh ya. 我们做环保酵素只可以用新鲜的果菜皮或者叶子，这个是面包，是不能拿来做酵素的。
Ya, kita boleh menggunakan ya kulit buah dan sayur segar, tapi ini ada satu, ini adalah apa? Roti. Roti boleh buat ekoenzim? Tidak boleh ya. Ada rotinya tak boleh, kulit buah sayurnya boleh ya. 呀，好，然后来， Kemudian wadahnya kita berusahakan memilih bahan berbahan plastik. Ya, boleh besar atau kecil, memiliki tutup bermulut lebar paling bagus. Tidak disarankan menggunakan wadah bermulut sempit karena rentan meledak. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah kaca karena rentan pecah. 所以不要用玻璃瓶，因为它会爆开。 Ya, jadi hindari penggunaan wadah plastik karena gampang pecah nanti, meledak. 呀，好，来， Baik. Ya, mengapa ekoenzim sangat penting? Satu, dia bisa melepaskan gas ozon atau O3 ke udara, mengurangi karbon dioksida CO2 di atmosfer dan memperangkap panas di awan. Dua, mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Tiga, mengurangi produksi gas metana dari sampah. Empat, ya sampah organik nasional 67,8 ton ya. 5. Ekoenzim sebagai pengganti produk kimia sintetis. 6. Ekoenzim mengubah amoniak NH3 menjadi nitrat NO3, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. 7. Ekoenzim mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. 呀，所以为什么要做酵素？你已经很有理由了哈。 Jadi mengapa harus membuat ekoenzim? Anda sudah paham alasan-alasannya sangat jelas di sini. 好，现在我们要做一个算术题。 Sekarang kita akan belajar matematika. 我们来看看这一桶，这个桶哈是100 liter 的桶。 Sekarang jika wadah ini adalah 100 liter, 记得水在桶里面，我们永远放60%，不要超过60%。 ingat air yang kita isi adalah 60% daripada wadah ini, jangan sampai 90% ya. 那现在我们来找这个桶100 liter， 水是60%，请问水是多少公斤？ Sekarang wadahnya 100 liter, airnya adalah 60% ya. Maka airnya berapa kilo? 60 ya。 Ya, 60. 好，请问糖要多少？ Gulanya butuh berapa? Hah? Hitung. Jangan salah hitung. Airnya 60, gulanya berapa? 6. 多少？ Berapa? 6. 6 kongcing. 6。 Ya. 为什么是6公斤呢？ Mengapa dia 6? 因为糖是水的1份。 Karena gula adalah satu bagian daripada air. 这样明白吗？ Kira-kira paham? 所以水是60公斤，那么糖就是6公斤。 Airnya 60 kilo, maka gulanya 6 kilo. 那么请问这些新鲜的果菜皮要多少公斤呢？ Kulit buah dan sayur segarnya berapa kilo? 18 tepat. 为什么18呢？ Kenapa 18? 3次的6，36 18， 3 kali 6 dari gula maka jadi 18. 请问你家里有18公斤的果菜皮吗？ Ya, para hadirin, Anda semua di rumah apakah mungkin ada punya kulit buah dan sayur satu hari 18 kilo, ada tidak? 所以把桶找来，放水，把黑糖放下去，每天有多少你就放多少， Jadi 大概80%停，然后那时候算起3个月。 Jadi siapkanlah wadah, masukkan air, masukin gula. Ya, kemudian Anda mulai di rumah ada beberapa banyak sampahnya, masukin pelan-pelan. Dicicil sampai akhirnya sudah mencapai 18, baru Anda tutup rapat, ya tulis tanggal fermentasi sampai disimpan selama 3 bulan. 所以你不用把你的果菜皮放冰箱， Jadi tidak perlu menyimpan kulit buah dan sayur Anda di kulkas ya. 所以你这一桶可以放在你的厨房，做好了之后再搬出去。 Jadi satu ember ini Anda bisa simpan di dapur Anda, setelah sudah panen baru Anda keluarkan ya.
那做好的时候非常重要，写上日期。 Setelah selesai ingat tuliskan tanggal pembuatan Anda, jangan lupa. 然后呢，什么桶都可以来做酵素， Semua jenis wadah bisa gunakan untuk ekoenzim. 但是大家有看到它都需要一个盖子 Jadi dia ingat harus dia membutuhkan tutup ya di bagian atas. 呀。好，然后做出来的酵素颜色不一样，是因为你用的糖不一样。 Ya, ekoenzim yang kita hasilkan warnanya berbeda itu disebabkan oleh gula yang Anda gunakan itu berbeda-beda warnanya. 所以酵素有一些颜色比较浅，或者一些颜色比较深。 Ada beberapa jenis enzim itu warnanya lebih gelap, ada warnanya lebih cerah. 都可以， Semuanya boleh digunakan. 最重要是你用什么糖。 Yang paling penting Anda menggunakan gula apa. 那生虫是的，有一些会生虫， Ini kenapa? Ya, ada belatung atau ulat. Ada beberapa enzim itu akan ada ulatnya. 但是不用怕， Tapi jangan khawatir. 放一份的红糖或者黑糖，然后把盖子盖好，这个虫就会不见了。 Tambahkan lagi satu bagian gula merah, Anda tutup rapat, maka beberapa hari kemudian dia akan hilang. 然后这个酵素呢，里面就非常好啦。 Maka enzim ini dalamnya kandungannya banyak sekali protein. 呀，那所以你们拿到的酵素可以喝吗？ Jadi ekoenzim yang Anda dapatkan atau dibagikan dari orang lain apakah boleh diminum apa tidak? 也可能会有生虫的哦， Ya, mungkin nanti dalamnya ada ulat ya. 因为这是环保酵素。 Karena ini adalah ekoenzim ya. Jadi jangan diminum. 那第一天做的时候是这样的，第一个月、第二个月、第三个月。 Hari pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Gambarnya seperti ini. 那在座的各位还记得刚才的修女，她是拿这一个白白的来做 mask 吗？ Masih ingat tadi suster tadi mengambil jamur-jamur ini untuk membuat masker di wajahnya. 那这些是什么呢？ Dan ini adalah apa sebenarnya? 它是酵母菌， Dia adalah bakteri ragi. 所以它是很好的东西， Jadi dia adalah sesuatu yang sangat bagus untuk tubuh kita. 所以它不会伤害你。 Jadi dia tidak akan mencelakai Anda. 发酵好了之后，你可以选择把它过滤出来，或者继续放在不要过滤。 Setelah fermentasi, Anda boleh memilih Anda saring langsung atau Anda biarkan saja di sana. Oke saja. 发酵好是几个月后才算好呢？ Ya, setelah fermentasi selama berapa bulan minimal baru disebut bagus enzimnya. berapa bulan？ Berapa bulan? 3 bulan. 对啊，那发酵好了之后，你要拿出来，那我们就要过滤。 Ya, jadi jika Anda mau mengambil enzimnya maka kita harus saring. 所以拿一块布，然后把它过滤， Ambil sebuah kain, Anda saring ya. 然后它就会很清澈。 Dan dia akan menjadi enzim yang sangat jernih sekali. 然后这个清澈的酵素，你就可以用在各种你想要用的方式。 Enzim begitu jernih Anda bisa gunakan di berbagai bidang kehidupan Anda sehari-hari. 那这个环保酵素沙，我们可以拿来做堆肥。 Ampas ekoenzim bisa kita gunakan untuk membuat kompos. 然后如果没有要做堆肥，我们可以直接冲在马桶，然后让它流到下水道。 Jika tidak buat kompos, Anda boleh ya blender halus, ya tuangkan ke dalam kloset Anda atau tuangkan ke dalam saluran air Anda untuk memurnikan saluran pembuangan kita. 那做酵素呢，最重要记得发酵最少3个月， Jadi ingat saat buat enzim, fermentasi minimal 3 bulan. 然后发酵过程，如果你用盖子比较小，你要打开它的气，它会有一个声音，嘘。 Jika wadah yang Anda gunakan kecil, Anda harus ingat buka tutup botolnya setiap hari ada suara desis, gitu ya. 然后如果盖子比较大的就不需要管 Jika 它。 tutup wadahnya besar, maka tidak perlu lagi Anda buka-buka terus setiap hari. 呀，3个月后你可以拿水拿出来酵素，或者不拿也可 Setelah 以。 3 bulan Anda mau panen, ambil enzimnya, saring boleh, atau tidak mau dibiarin di situ saja, oke-oke aja. 然后酵素不会过期，越久越好。 Ekoenzim tidak akan kadaluarsa, simpan semakin lama semakin bagus. 那酵素加水稀释后，它会更强， Ekoenzim diencerkan, hasilnya akan lebih kuat. 然后只供外用。 Hanya untuk dipakai di luar, ingat itu.
所以在座的各位，减少全球暖化需要家家户户做酵素、用酵素，相信我们可以也来得及保护我们的下一代 Jadi ，保 Bapak 护我们的 Ibu, 环境。 ya jadi para hadirin untuk mengurangi pemanasan global membutuhkan kekuatan kita semua orang. Selama setiap rumah tangga menggunakan ekoenzim dan membuat ekoenzim, saya yakin kita dapat membantu anak cucu kita dan melindungi lingkungan kita. 同意吗？ Setuju? 那全球化的问题，我们大家都已经，现在的我们都很清楚。 Ya, masalah pemanasan global semua orang sudah sangat jelas penyebabnya apa. 那请问，天灾是自然的吗？ Menurut Bapak Ibu, bencana alam itu terjadi secara alami atau buatan 所以 atau ulah manusia ya? 是我们的空气、环境、水源污染了。 Itu semua terjadi karena air, tanah dan udara kita itu tercemar. 请问谁污染的？ Siapa yang menyebabkan pencemaran ini semua? 帮我一个忙，拍拍隔壁的，告诉他我们。 Ya, tepuk tangan, pundak teman Anda di sebelah, beritahu dia, kitalah penyebabnya. 啊？ Ya, oke? Nah, 那大家先知道现在地球的处境，对吧？ kita sudah tahu kondisi bumi kita sekarang ya. 那请问要如何解决呢？ Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Bagaimana? 你们知道有什么方法是最快可以改善这一个全球暖化的问题吗？ Ada yang tahu bagaimana cara paling cepat untuk mengatasi masalah pemanasan global di dunia? Recycle. Ekoenzim. Apalagi? Hah? Hah? Apa lagi? Cara paling cepat untuk menyalakan bumi adalah Puyong Yang Suliao. Ada lagi? Puyong Cero. Ada lagi? 所以，如果你说真的是全球暖化的问题会危害到我们和我们的下一代，那如何帮助我们的世界？ Jadi kita tahu pemanasan global akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hidup dari anak cucu kita, dan bagaimana kita menyelamatkannya? 吃素， Ya, nomor satu adalah berpola makan nabati. Ya, 吃素可以改变环境。 berpola makan nabati akan menyelamatkan lingkungan kita. 我们有很多名人都是吃素的。 Banyak sekali para artis dan aktor ini berpola makan nabati. Orang-orang terkenal dunia juga berpola makan nabati. 这些都是冠军运动员都是 Ini 吃素的。 semua adalah para olahragawan champion. Semuanya itu adalah juara. Dia adalah semua berpola makan nabati. 所以为什么不要吃肉呢？ Kenapa tidak boleh makan daging? 如果你要吃牛肉的话，要用9倍半的喂养量，然后得到1公斤的牛肉。 Ya, jika Anda memakan daging sapi 1 kilo, Anda membutuhkan 9 kali lipat jumlah pangan yang ada untuk memelihara sapi dan mendapatkan dagingnya 1 kilo. 所以呢，9.5至少 9,5 9倍半 ya, 的那个量。 9,5. 那我们可以喂养多少人？ 9,5 jumlah pangan kita bisa pelihara ya. Berapa banyak manusia di dunia. 但是1公斤的牛肉，我们才可以喂养多少人？ Ya, tapi 1 kilogram sapi kita bisa pelihara berapa banyak orang di dunia. 所以我们现在，如果你说全球暖化的问题最快解决的就是蔬食。 Ya, jadi di sini kita beritahu Anda cara mengatasi pemanasan global paling cepat adalah berpola makan nabati. 这一个照片呢是在非洲联合国粮食仓库旁边拍的。 Ini adalah foto ya yang diambil dari samping gudang penyimpanan makanan PBB di Afrika. 但是这个孩子还是饿死了。 Dan tapi anak ini biarpun di samping gudang itu tetap mati. 那吃素
可以提供最少12条面包给饥饿的儿童。 Dengan pola makan nabati, Anda dapat memberikan 12 roti untuk anak-anak kelaparan di dunia. 在座的各位， Bapak, para hadirin semua di sini, 今天我们学环保教束， hari ini kita belajar ekoenzim. 我们为了保护地球， Kita demi tujuannya untuk melindungi bumi kita, 也保护我们的下一代。 juga melindungi anak dan cucu kita. 如果说到保护， Jika kita bicara hal tentang melindungi, 那么素食是最快的。 ya cara tercepat adalah berpola makan nabati. 那大家愿意至少让我们的餐桌上的肉少一点吗？ Apakah semua Bapak Ibu dan adik-adik semua bersedia untuk mengurangi jumlah daging di atas meja makan Anda? Bersedia? boleh tak？ Bisa apa tidak? 愿意的人举手看一 Yang 下。 bersedia angkat tangan. 很好，谢谢。 Luar biasa ya, tepuk tangan buat diri sendiri ya. Terima kasih. 所以我们说哈，低碳的生活是从我们自己开始。 Jadi Dr. John mengatakan gaya hidup yang rendah emisi karbon dimulailah dari diri kita sendiri. 所以呢，做环保教束也是低碳生活的开始。 Ya, jadi buat ekoenzim juga sebuah kehidupan rendah emisi karbon ya, sebuah lifestyle rendah emisi karbon. 呀，好，这是第一堂课。 Ini sesi 1. 那刚才我们说这一个课程里面，我们是有分几堂课，对吧？ Ya, tadi kita menyebutkan sesi kita itu ada beberapa sesi ya. 那第二堂课是讲什么呢？ Sesi kedua kita menjelaskan tentang apa? 就是居家护理， Ya, perawatan di rumah Anda 然后应急救援。 dan penyelamatan darurat. 有谁已经开始家里做很多教束的？有吗？ Ada yang di rumahnya sudah buat banyak ekoenzim? ada tak？ Ada tidak? ada哈？ Ada ya. 有谁已经开始在家用环保教束的吗？ Siapa yang sudah sering pakai ekoenzim di rumahnya? 有没有谁受伤、烫伤、割伤、流血或者淤青等等会用环保教束吗？ Siapa yang pernah tangannya kepotong atau kena air panas atau kena minyak panas atau memar pernah menggunakan ekoenzim? Ada? 好不好用？ Bagus apa tidak hasilnya? 很好用。 Bagus sekali ya. 呀那你们要去分享的时候，有没有人问你，你们环保教束有没有报告呢？ Dan saat Anda sharing bercerita kepada orang tentang ekoenzim, ada nggak tanya pada Anda, mana bukti ilmiahnya, ada tidak jurnalnya? Ada yang bertanya seperti itu pada Anda? Ada apa tidak? Ada 没 ya. 有，就是你还没开始分享。 Kalau bilang meo, kalau bilang nggak ada berarti belum pernah sharing ya cerita tentang ekoenzim ke orang lain ya. 2006年我在推广环保教束的时候，我手上是没有任何的报告。 Ya, saat awal Dr. John mempromosikan ekoenzim, memperkenalkan ekoenzim pada orang lain di tahun 2006 tidak ada jurnal ilmiah sama sekali. 我的手上的第一份报告是2011年来自马来西亚。 Jurnal ilmiah Dr. John pertama kali sampai di tangan Dr. John itu tahun 2011. 然后这份报告告诉我们，环保教束中不含氨氮、硝酸盐、氯或者磷。实验结果更表明，环保教束有效地处理和分解污水中的氨氮和磷。 Dalam laporan ini memberitahukan ada bahwa cairan ekoenzim tidak mengandung nitrogen, amoniak, nitrat, klorin atau fosfor. Ya. 然后接下来呢，这是2013年的报告，告诉我们只用5%到10%的环保酵素，就能100%的清理污水里的氨氮和磷酸盐，对治合成性的日常生活所排放的污水。 Jadi pada 2013 memberitahukan ada 5 dan 10% ekoenzim untuk dapat menghilangkan 100% nitrogen, amoniak dan fosfat dari air limbah. Penelitian ini dilakukan terhadap penjernihan air limbah dari rumah tangga di kehidupan sehari-hari. 然后再来，在2015年的时候，有一份报告发布在艾斯维尔，实验证明酵素对于工业性废弃的污泥还有病原菌的控制。
Di tahun 2015 telah memberitahukan diterbitkan dalam RC Fire eksperimen tentang pengaruh fungsi biokatalis ekoenzim pada lumpur limbah aktif industri, stabilitas dan pengendalian bakteri patogen. 然后接下来，2017年这份报告告诉我们，所有跟水有关系的工业都可以用环保酵素。 Di tahun 2017 memberitahukan kepada kita segala jenis kegiatan yang ada menggunakan air, ya, atau industri yang menggunakan air boleh menambahkan enzim ke dalamnya untuk prosesnya atau disebut dengan polyhydrolysis. 所以呢，这份报告它没有完整的结束，因为他说后面还有很多是我们可以继续跟进的。 Dari jurnal ini dia tidak langsung menyimpulkan segala hasil penelitian dan dia mengatakan bahwa ke depan masih bisa lagi melakukan penelitian mendalam dalam sisi ini. 那在这里面呢，所有这些报告，包括在印尼，你们也有很多大学现在已经开始在研究环保酵素。 Jurnal-jurnal ini sekarang sudah mulai banyak, termasuk Indonesia. Banyak sekali universitas dan perguruan tinggi melakukan penelitian terhadap ekoenzim ini. 我刚刚昨天的时候，我才从苏拉瓦西来到巴联邦。 Ya, kemarin Dr. John tadi malam baru tiba, datang dari Morowali menuju Palembang, ya, Sulawesi ke Palembang. 然后在苏拉瓦西的时候呢，我们遇到一个大学生，他说他在大学里面就是研究环保酵素的。 Kita bertemu dengan seorang ya staf di sana, beliau saat kuliah melakukan penelitian tentang ekoenzim di universitasnya. 然后他告诉我们，他们的学校有很多不同的科目在研究环保酵素。 Dan beliau menceritakan pada Dr. John di sana banyak sekali fakultas-fakultas melakukan penelitian tentang ekoenzim ini. 所以环保酵素并不是我们民间妇女或者在家自己在做，而是现在大学也在研究的对 Jadi 象。 ekoenzim bukanlah sesuatu yang dipakai oleh ibu-ibu aja di rumah tangga, tapi sekarang sudah sampai ke perguruan tinggi dan universitas semua melakukan penelitian tentang ekoenzim ini. 那环保酵素的价值是什么呢？ Jadi apakah nilai dari ekoenzim itu sendiri? 那我可以告诉你，它的价值远超于我们所知道的。 Jadi kalau Dr. John ceritakan pada Anda, nilai dari ekoenzim itu melampaui daripada apa yang Anda ketahui. 那环保酵素对于杀菌，6种细菌活性的实验非常好的成绩。 Jadi ekoenzim terhadap kemampuan untuk membunuh 6 jenis bakteri ini sangat luar biasa. 第一是 E. coli 大肠杆菌， Pertama, mampu membunuh Escherichia coli, bakteri Escherichia coli. 然后再来是克雷博士肺炎菌， Kedua, mampu mengatasi masalah bakteri Klebsiella pneumoniae. 还记得刚才我说，如果喉咙发炎，你要用环保酵素加水稀释，然后眼睛看天花板漱口吗？ Masih ingat tadi kalau ada peradangan di tenggorokan, ambil ekoenzim campur air, kumur-kumur, angkat kepala tinggi-tinggi, mata lihat langit-langit. Masih ingat? 现在明白吗？ Kira-kira sudah paham maksud dan tujuannya? 然后呢，绿脓杆菌跟包斯不东杆菌是医院里面的超级细菌。 Kemudian Pseudomonas aeruginosa dan Acetobacter baumannii ini adalah super bakteri di rumah sakit. 然后它是抗药性非常强，而没办法对治的。 Dia itu bisa tahan dengan berbagai macam obat dan sulit untuk diatasi. 但是环保酵素可以。 Tapi ekoenzim mampu membunuh 2 bakteri ini. 然后呢，再来金黄色葡萄球菌和浪阳芽孢杆菌。 Kemudian Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. 那这些都有实验证明吗？ Semua ini apakah ada bukti jurnal ilmiahnya? 不只是在马来西亚的大学、印度的大学，包括在印尼还有中国的大学都有类似的研究，然后都发现环保酵素确实能杀死或者抑制这些细菌。 Bukan hanya di Malaysia, di India, di Indonesia, di Tiongkok, semuanya juga ada melakukan uji lab ini dan semuanya membuktikan kemampuan untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut. 然后非常好玩的一件事情， Dan ada sesuatu yang sangat menarik.
我们来看，这是大肠杆菌、金黄葡萄球菌、伤寒沙门杆菌。 Di sini ada 3 jenis bakteri, E. coli, S. aureus, dan STP, Salmonella ya. 然后呢，他们做实验，一个用原液 pH 3.6，一个加水稀释 pH 7。 Mereka melakukan penelitian, satu menggunakan ekoenzim murni 3,6, satu ekoenzim diencerkan di pH 7. 然后还有一个用抗生素， Dan satu lagi menggunakan antibiotik. 然后发现到这个 pH 7的 Dan menemukan yang pada pH 7 ini, ekoenzim pH 7 ini, 比其他的杀菌效果还要有效。 kemampuan membunuh bakterinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. 不只是大肠杆菌、金黄葡萄球菌、伤寒杆菌都一样。 Bukan hanya Escherichia coli, Salmonella aureus, Salmonella typhi sama hasilnya. 所以加水稀释， Jadi ekoenzim diencerkan dengan air, 这才是真正能帮助我们。 barulah benar-benar ekoenzim bisa membantu kita. 现在明白为什么我们都要稀释了吗？ Jadi sudah paham mengapa ekoenzim kita harus diencerkan dengan air? 我们都不用原液 Kita tidak menggunakan ekoenzim murni biasanya. 呀。然后除了这个，再来是4个霉菌，也是可以帮助。 Jadi juga bisa menghambat pertumbuhan 4 jenis bakteri jamur. 然后再来4个霉菌里面， Jadi 尤其 4是霉菌，稀释 pH 值更加的有效。 Jadi pada Candida albicans, ya pada pH 7 lebih efektif dibanding ekoenzim murni atau antibiotik. 所以为什么要用酵素稀释？现在有没有理解一 Jadi 点点？ apakah sudah lebih paham sedikit mengapa ekoenzim itu harus diencerkan? Dah ya? 那酵素真的能杀灭这些细菌吗？ Apakah benar ekoenzim benar-benar bisa membunuh seluruh bakteri ini? 那我们来看看，这个是一个养牛场。 Ini kita lihat sebuah peternakan sapi. Ya, jadi kita di tahun lalu di masa kita ada ketemu sapi-sapi kita semuanya sakit yang disebut dengan penyakit mulut dan kuku ya, PMK. Jadi di saat itu ya banyak sekali puluhan ribu sapi sakit ya dari Sabang dari Aceh ya, Sumatera, Jawa ya, banyak sekali sampai Bali pun ada. Jadi saat itu bagaimana para petani? Ya para petani mencoba menggunakan ekoenzim ya, rata-rata memberi testimoni luar biasa ya. Jadi sapi itu disemprot di bagian kaki dan mulutnya ya, banyak memberi testimoni, baru semprot pagi, sore sudah bisa makan. Ya bahkan teman kita dari Aceh ya, beliau di sana ada hampir 2000-an ya, 2000-an sapi yang sakit ya. Akhirnya menggerakkan, membawakan bertonton ekoenzim di sana. Jadi dari hasil perjuangannya katanya ya, sapi di sana ya akhirnya semuanya terselamatkan, yang mati cuma beberapa ekor aja. Ya, jadi luar biasa ya. Hingga kini penyebaran PMK yang menyerang sapi di Kuningan, Jawa Barat angkanya terus meningkat. Petugas kesehatan hewan bersama para peternak pun terus berupaya menyembuhkan sapi yang terindikasi PMK. Selain memberikan obat-obatan dan vitamin, juga dilakukan penyemprotan obat tradisional kepada sapi dengan cairan ekoenzim. Sedangkan untuk antisipasi menyebarnya PMK, para peternak selalu membersihkan kandang. Salah seorang peternak mengaku sejak adanya wabah PMK, ia mengalami kerugian cukup besar karena sejumlah sapinya tidak bisa mengeluarkan susu. Kini sapinya mulai sembuh dengan pengobatan rutin tradisional dengan menyemprotkan cairan ekoenzim. Tentunya kalau waktu ada PMK ya sangat-sangat ngedrop sekali di susu. Terus sekarang kan masa pemulihan, susu masih bertahap untuk membaiknya juga bertahap. Ya kerugiannya sangat besar. Sangat pengaruhnya kalau di saya kan baru 2 hari kan di kaki ya. Kalau di kaki ya sekarang mulai bagus, mengering, terus bisa buat dirinya tegap gitu. Menurut 所以呢，不只是养牛场，包括养猪、养鸡、养渔业，他们都有很多回馈，保护了他们的动物。
Bukan hanya di peternakan sapi, di peternakan babi, peternakan ikan semuanya sudah memberikan laporan bahwa semuanya menggunakan ekoenzim sangat bagus sekali. 那你们今天知道了以后，听到有这个问题的，你可以介绍，那就看他们的选择了。 Ya, jadi sekarang Anda sudah tahu, ke depan Anda mendengarkan masalah penyakit ini, Anda bisa bantu ya para petani kita ya. Jadi mereka ada pilihan yang lain lagi ya. 好，那这个是环保酵素跟苯酚消毒的功效。 Jadi perbandingan ekoenzim dan fenol ya, kemampuan untuk melakukan desinfeksi ya. 然后1对400倍的环保酵素，它的效果跟苯酚是一模一样的。 Ya, ekoenzim 1 banding 400 itu sebanding dengan fenol 1 banding 110. 所以，请问在座的各位，如果你有得选，你要用环保酵素还是要用 phenol？ Jadi menurut para hadirin di sini, jika Anda ada pilihan, Anda mau pakai ekoenzim, Anda pakai fenol yang kimia. Mau pakai mana? 你跟他们分享一下pandemic 的时候，印尼这边用。 Ya, jadi selama masa pandemi mungkin banyak sekali para relawan kita menceritakan ya bahwa mereka di masa pandemi kebanyakan menggunakan ekoenzim untuk desinfektan, termasuk saya sendiri ya. Kita memilih untuk menggunakan ekoenzim saja ya, tanpa harus menggunakan yang zat-zat kimia ini ya. Termasuk di masa itu ya, kita juga untuk memurnikan udara agar udara ini lebih segar. Di masa itu ya pemerintah bekerja sama PMI juga sama ya, mereka melakukan usaha pemurnian udara, desinfeksi menggunakan ya klorin atau kaporit saat itu ya. Jadi saat menggunakan kaporit atau klorin untuk memurnikan udara terjadi banyak sekali masalah ya, karena kalau di saat datang kendaraan semprotnya semuanya lari ya. Terus tutup pintu, tutup jendela ya, karena merasa tidak nyaman sekali, dan di situ menghasilkan banyak sekali efek buruk ya, terutama banyak sekali laporan bahwa setelah penyemprotan berulang berkali-kali ini bukan membuat baik bagi lingkungan, malah mencemari lingkungan. Ada beberapa sungai di Jawa Timur dicek semuanya mengandung kaporit ya, karena penyemprotan ini. Dan kemudian ya banyak sekali juga laporan di rumah, dari rumah-rumah penduduk tanamannya mati ya, terus karatan pagar-pagar rumah karatan, dan juga para staf-staf yang semprot banyak yang pingsan katanya ya. Jadi akhirnya ya dari pihak PMI mendengarkan ada kabar menggunakan ekoenzim ini untuk mengatasi masalah memurnikan udara ini. Akhirnya tim dari penanggulangan bencana mereka aktif sekali ya. Mereka merasa senang melakukan uji coba dan hasilnya lumayan bagus ya. Kemudian coba disampaikan kepada Ketua Umum PMI ya, Bapak Yusuf Kalla, dan ya tentunya apakah langsung bisa diterima ya, tentunya tidak. Yang mereka minta bukti ilmiahnya mana? Bukti ilmiahnya mana? Ya. Dan kita kasihkan yang India, kasihkan yang Malaysia ya, katanya tidak boleh, kita harus uji sendiri di Indonesia. Ya, kemudian melalui berbagai perjuangan akhirnya kita berhasil ya, melalui penelitian di IPB ya. Di IPB dengan ekoenzim 1 banding 1000 dalam waktu 10 menit sudah mampu membunuh bakteri berbahaya. Biasanya sampelnya adalah E. coli ya, dalam waktu 10 menit sudah bisa membunuh 100% ya, 100% Escherichia coli. 1 banding 1000 ya, dalam 15 menit juga sama ya, 100%. Jadi luar biasa ya. Dan bukti ilmiah ini ditambah lagi bukti ilmiah lagi dari Universitas Padjadjaran, kita sampaikan lagi kepada Ketua PMI, akhirnya kita berhasil tembus ya. Seluruh PMI di Indonesia menyemprotkan ekoenzim untuk memurnikan udara di masa pandemi ya. Gimana? Luar biasa? Ya, luar biasa ya. 这个是我听明道说的时候，是全印尼都在做同一个时期。 Ya, di masa itu Dr. Jem mendengar laporan kita ya, seluruh Indonesia PMI menyemprotkan ekoenzim di seluruh Indonesia. 这是全世界唯一的一个国家是用环保酵素来净化环境。 Ya, jadi ini hanya satu-satunya negara di dunia menggunakan ekoenzim untuk memurnikan udara ya, di seluruh
negaranya. 所以你们要为印尼鼓掌吗？ Jadi apakah Anda bangga dengan ini? Apa mau tepuk tangan untuk Indonesia ya? 那如果是为了个人的护理，我们1对400倍的环保酵素。 Jadi untuk perawatan personal kita gunakan ekoenzim 1:400. 那如果是净化我们的空气，那我们要用1对1000倍。 Kalau untuk menjernihkan udara kita menggunakan 1:1000. 啊，所以要记得。 Jadi harus ingat. 那回到个人卫生与健康， Kembali lagi kepada kebersihan dan kesehatan personal. 那当我们做酵素的时候，有可能你会发现你的酵素里面会有这一块东西。 Saat kita membuat enzim kadang-kadang kita akan menemukan ada satu gumpalan seperti ini. 然后这个是我们称它为微生物纤维束膜。 Kita menyebutnya sebagai membran selulosa mikroba. 有谁家里做的酵素有这个吗？ Siapa yang di rumahnya ada dapat ini? Ada ya? 哈哈，恭喜你， Ya, selamat buat Anda ya. 你一定是好人。 Anda pasti ada orang yang baik. 但是如果没有做到的，你不是坏人啊。 Ya, jadi yang tidak dapat Anda bukan orang jahat ya. 我们要继续加油。 Kita harus terus berusaha buat ya, banyak-banyak ekoenzim ya. 然后这个酵母微生物纤维束膜，我称它为酵母妈妈。 Dan membran selulosa mikroba ini kita sebut sebagai mama enzim. 那它对什么好呢？ Fungsinya bagusnya untuk apa? 它对伤口非常好。 Dia sangat membantu untuk luka-luka di tubuh kita. 那这个人呢，因为意外车祸，然后需要植皮，可是最后感染了超级细菌，医生说唯一的治疗就是把脚切了。 Orang ini karena kecelakaan terus kulitnya terbakar parah dan dia butuh untuk cangkok kulit, tapi sampai di rumah sakit malah terserang superbakteri dan kata dokter harus diamputasi. 然后后来用酵素妈妈，这片就是酵素妈妈。 Dan satu lembar ini adalah mamanya enzim, mama enzim ya. 然后最后敷了之后，他的脚好了。 Akhirnya dikompres, tidak lama kakinya sembuh. 那这是一个小孩 Ini 的脚， seorang anak, 然后 kakinya 他的脚受伤非常的严重。 kecelakaan parah. Nah. Gimana? 这么严重的伤口， Luka separah ini coba diperhatikan. 那我们可以给他泡酵素。 Kita boleh bantu dia rendam dengan enzim. 大家看，这是原液。 Kita lihat nih ekoenzim murni ya. 在什么情况之下泡原液呢？ Kapan kita bisa menggunakan ekoenzim murni untuk rendam kaki? 非常严重的时候， Di kondisi sangat parah sekali. 因为它可以镇定神经， Karena dia bisa menstabilkan saraf di tubuh kita. 它可以止痛。 Dia bisa ya mengurangi sakit. 那这个原液泡一次不用丢掉，你可以重复的泡。 Jika Anda rendam di ekoenzim murni, Anda langsung selesai rendam tidak perlu buang, Anda bisa ulangi lagi. 然后呢，到最后这个水已经没有酸味了，那我们才换掉。 Rendam beberapa hari sampai air ekoenzim murni ini tidak asam lagi, maka boleh kita buang. 然后这是酵母妈妈， Ini adalah mama enzim. 然后呢，大家看她的伤口有没有慢慢改善？ Kita lihat lukanya ada terjadi perubahan tidak? Ada 有 tidak? 吗？ Ada ya. 有哈。好，那我们来看这一位大哥， Kita lihat bapak ini. 他的手被那个电伤，然后整个手爆掉。 他去医院，但是呢，医院不收他，他回家等了2个月。 Ya, tangannya terbakar listrik dan ke rumah sakit tidak mau menerimanya karena tidak ada uang dan kembali ke rumah menunggu 2 bulan. 然后2个月后筹到钱才去医院把他的手做了截肢。 Setelah 2 bulan mendapatkan donasi baru pergi ke rumah sakit untuk diamputasi tangannya. 但是他的身体还是多处还是在没有好。 Beberapa bagian tubuhnya belum sembuh juga. 那各位认为可以用什么呢？ Jadi menurut Bapak Ibu bisa menggunakan apa? Ekoenzim. 这个大哥呢，他是煤气爆炸把他全身火烧伤。 Bapak yang satu ini karena kebakaran
kecelakaan karena ledakan gas ya, seluruh tubuhnya terbakar. 然后他们问我可以怎么办呢？ Ya, para relawan tanya pada Dr. John, apa solusinya? 我说给他用上环保酵素， Dr. John mengatakan coba beri dia pakai ekoenzim. 然后加水稀释， Encerkan ekoenzimnya, 然后喷在他的伤口。 semprotkan di bagian lukanya. 只要它不发炎， Selagi tidak terjadi peradangan, 它会慢慢好起来。 maka dia pelan-pelan akan sembuh dengan cepat. 我们来看看，等一下，这个小女孩， Kita lihat gadis kecil ini. 大家看到她是被烫伤吗？ Ada kelihatan dia kena luka bakar. 第一天、 Hari pertama, 第二天、 hari kedua, 3, 4, hari 5。 ketiga, hari 4, hari 5. 医生说她最少要在医院20天才可以出院， Kata dokter minimal anak ini di rumah sakit 20 hari. 但是用了酵素21小时就出院了。 Setelah pakai enzim 21 jam sudah boleh keluar dari rumah sakit. 5天后，她的皮肤好了。 5 hari kemudian ya masalah penyakit kulitnya teratasi, sudah sembuh. 有没有留疤呢？ Apakah ada bekas luka? Coba dilihat. Ada tidak bekas luka? 没有， Tidak ada ya. 这个是一样烫伤， Ini juga sama bekas ya, luka bakar ya. 这也是烫 Ini kena 伤。 knalpot juga sama, waktu sangat cepat ya. 环保酵素对受伤好不好呢？ Ya, jangan sampai terjadi ya. Oke, jadi ekoenzim terhadap luka bagus apa tidak? Bagus ya. 那这个小女生呢，她是被火烧到她的衣服，然后把身体我们看背后，整个背后、胸前全部都烫伤。 Ya, gadis ini karena bajunya terbakar, maka semua bagian kulit-kulitnya ikut terbakar. Banyak luka bakar di bagian punggung dan bagian dada depannya. 然后呢，医院说要植皮， Di rumah sakit mengatakan harus cangkok kulit atau ganti kulit. 大家看了觉得痛不痛？ Anda melihat seperti ini, gimana rasanya, sakit apa tidak? 他们问我能不能用酵素， Dan para relawan tanya, boleh pakai enzim nggak dalam kondisi seperti ini? 你说我怎么回答？ Bagaimana jawaban Dr. Join menurut Anda? Hah? 试试看吧， Ya, kita coba ya, sesekhan ya. 不要说可以， Jangan mengatakan pasti boleh ya, jangan. 你说可以，他要马上就好。 Kalau Anda mengatakan pasti bisa, dia ingin langsung lihat buktinya langsung sembuh ya. 但是你告诉他试试看吧， Kalau Anda mengatakan cobalah ya, 那他可能会相信。 dan mungkin dia bisa percaya. 如果你说他马上好，他不相信。 Kalau Anda mengatakan langsung sembuh, dia mungkin langsung tidak percaya ya. 这个孩子用了环保酵素4天之后， Anak ini setelah 4 hari menggunakan ekoenzim, 他决定出院了。 dia memutuskan meninggalkan rumah sakit. 因为什么呢？ Kenapa harus meninggalkan rumah sakit? 因为他说用环保酵素洗伤口不痛， Karena dia mengatakan menggunakan ekoenzim membersihkan bekas lukanya itu tidak sakit. 但是在医院洗很痛， Dan di rumah sakit membersihkan luka ya bisa sangat sakit sekali. 而且要花很多钱， Dan harus menghabiskan banyak uang di rumah sakit. 所以他决定出院。 Dan dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. 那回家之后呢， Setelah pulang ke rumah, 他没有再植皮， dia tidak lagi perlu ganti kulit lagi di rumah sakit. 然后皮肤恢复得很好。 Ya, kulitnya sembuh dengan cepat sekali. 那大家认为环保酵素对烫伤有帮助吗？ Jadi menurut pada hadirin semua, ya, menurut Anda ekoenzim terhadap luka bakar bagus tidak? 然后 Bagus. 接下来这是褥疮， Ini ada luka baring. 那他们问我能不能帮助呢？ Mereka tanya bisa dibantu gak orang seperti ini? 我说你就当它是消毒水，加在水里面清洗伤口吧。 Ya, jadi anggap saja seperti detol atau cairan desinfektan. Ya, campurkan dalam air, bantu lap-lap bagian tubuhnya mereka. 大概7天之后，他伤口就改善了。 Setelah 7 hari, lukanya mulai ada perubahan. 那这个是一个小女生， Ini seorang gadis juga. 然后
他住的地方有很多重金属工业， Tempat tinggalnya banyak sekali ya perusahaan logam berat. 然后他是中风， Dia kena stroke 然后最后呢，他没有办法动，他只能躺在床上。 dan akhirnya tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya bisa terbaring di atas ranjang. 你看他的背后伤成这样，其实前面也一样。 Anda lihat bagian belakangnya seperti ini, sebenarnya bagian depan juga sama. 那用了环保酵素之后，它改善非常的好。 Setelah pakai ekoenzim, perubahannya sangat cepat dan sangat bagus. 他告诉我说，有一天他一定会站起来，来 Dan 到 beliau 我的面前。 mengatakan bahwa suatu hari pasti akan bisa berdiri dan bertemu Dr. Join. 那这是一个老人家，听说他的脚是被老鼠咬，里面还长了很多的蛆。 Ini orang tua ya, karena kakinya digigit tikus dan di dalamnya banyak sekali ulat-ulat. 那你说怎么办呢？ Jadi menurut Anda bagaimana? 我们拿一个盆，里面放水，然后加一点酵素，告诉他就泡一泡。 Kita ambil sebuah baskom, campurkan ekoenzim, air dan ekoenzim di dalamnya, kemudian coba rendam kakinya. 那里面的虫就一条一条的跳出来， Dan cacing-cacingnya keluar dari kakinya. 然后大概1个星期左右，伤口就愈合了。 Setelah 1 minggu, ya lukanya mulai merapat dan sembuh. 那这是一个他是因为细菌感染而发烧，然后昏迷不醒。 Ini adalah karena infeksi bakteri dan dia menjadi koma dan lama terbaring di rumah sakit. 然后躺了2个月， Berbaring di rumah sakit 2 bulan. 然后这背后黑黑的是褥疮， Ya, yang hitam-hitam ini adalah luka baring 然后整个伤得非常的严重， dan lukanya sangat parah, kita lihat nih. 然后里面的肉都是烂的， Ya, daging-daging di dalamnya itu membusuk semua. 然后因为他每天都要排便， Dan karena tiap hari harus buang air besar, 那要清理容易还是麻烦呢？ membersihkan luka ini gampang apa susah? Susah ya. 所以医生建议把他的肠在这边做了一个造口，从此之后就不要在大肠肛门排便，就排便在这个造口上。 Jadi dokter menyarankan buka sebuah lubang di bagian depan perutnya dan kedepannya tidak lagi perlu buang air besar dari anusnya tapi dari perutnya ini. 那为什么要做这个造口呢？ Kenapa harus membuat lubang di depan perutnya ini? 因为方便照顾。 Karena untuk mempermudah perawatannya. 如果是你的家人，你会要选择做这个手术吗？ Jika itu adalah anggota keluarga Anda, apakah Anda mau melakukan operasi ini? buat atau tak buat？ Buat apa tidak? 他的肠有问题吗？ Apakah ada masalah di usus orang ini? 他什么有问题？ Masalahnya di mana? Ya, 他是他 belakangnya. 的褥疮。 Ya, di bagian ini luka baringnya bermasalah. Ususnya tidak ada masalah. 但是为了要容易照顾，把肠切了。 Tapi demi agar gampang dirawat, ususnya mau dipotong. 他的家人不同意， Ya, anggota keluarganya tidak setuju. 然后坚持出院，离开 ICU。 Dan terus bertahan untuk ya seperti keluar dari rumah sakit dan bukan keluar dari rumah sakit, meninggalkan ICU dan merawatnya sendiri. 所以他自己照顾。 Dan dia rawat sendiri orangnya ini. 然后后来伤口慢慢改善。 Dan akhir pelan-pelan lukanya mulai sembuh, terjadi perubahan. 请问他的肠有被切吗？ Nah, dan sekarang apakah ususnya ada dipotong apa tidak? Tidak ya. 呀，所以家人的照顾很重要啊。 Jadi perawatan dari anggota keluarga itu sangat penting sekali. 这是糖尿病导致溃烂， Ini adalah diabetes menyebabkan luka seperti ini. 然后呢，用环保酵素慢慢的改善。 Dan menggunakan ekoenzim pelan-pelan terjadi perubahan. 那这个老人家的脚有没有看到烂得很严重，而且 Kita- 脚板都是黑的？ Dia ada lihat nih kakinya orang tua ini ya parah sekali ya, telapak kakinya warna apa? Hitam ya.
然后这个脚一直发出很臭的味道， Kaki ini terus mengeluarkan bau aroma yang tidak enak dicium ya. 然后他们就给他泡脚。 Dan mereka mengajarkannya untuk merendam kaki dengan ekoenzim. 泡脚呢，就是拿一个桶，然后里面放温热的水，大概38度，然后1瓶盖的环保酵素，就是这样泡。 Ya, jadi caranya ambil sebuah ember ya, tambah air hangat, taruhkan masukin 1 tutup botol ekoenzim dan rendam kaki. Yang belum rendam nanti di sana ada ya. 然后呢，泡脚之后呢，他的脚就改善了。 Ya, setelah rendam kaki, kakinya terjadi ya mulai sembuh ya. 你看，这是第2次， Ini kedua kali Di San rendam Tien. kaki, hari ketiga. 他的脚还有黑黑，对吧？ Kakinya masih hitam-hitam ya, lihat ya. 但是呢，颜色已经浅一点点。 Dan warnanya mulai pudar. 第4天， Hari keempat, 然后呢，第10天， hari ke-10. 大家看他的脚黑的，是不是改善很多了？ Yang paling kanan coba lihat yang bagian kaki hitamnya sudah mulai banyak perubahan ya. 而且他的脚有没有消肿了呢？ Dan kakinya yang bengkak sudah mulai kempis belum? Bengkaknya sudah hilang? 各位，他的脚没有再烂了。 Kakinya tidak membusuk lagi. 10天他改善了， 10 hari dia sembuh. 所以这个老人家很高兴， Jadi orang tua ini sangat gembira sekali. 所以他很愿意跟大家分享。 Dia jadi sangat bersedia untuk berbagi pengalamannya kepada semua orang. 本来他的脚要被锯掉， Sebenarnya kakinya itu sudah mau diamputasi, dipotong. 但是现在他保留了他的脚。 Ya, tapi sekarang malah ia telah menyelamatkan kakinya sendiri. 然后这是也是糖尿病的脚， Ini juga kaki yang diabetes, 本来也是要锯脚， juga awalnya harus dipotong atau diamputasi. 所以要注意饮食、 Jadi 泡 harus 脚， harus memperhatikan pola makan, kemudian lakukan rendam kaki, 然后也要照顾情绪， dan harus memperhatikan emosi juga. 这也是糖尿病的案 Ini 例。 juga sama di Indonesia, contoh kasus ya diabetes juga. 然后这也是， Ini juga ya. 可能你觉得很给力哈，很恶心哈， Mungkin Anda kalau lihat foto-foto ini merasa geli ya. 但是如果你有亲人有这个问题，你觉得给力吗？ Jadi jika anggota keluarga Anda ada kondisi seperti ini, Anda masih geli-geli enggak? 他是不是可以保护到我们呢？ Ya, bukankah ekoenzim bisa melindungi kita? 啊，那健康的人我们可以来泡脚， Ya, jadi orang yang sehat mari belajar rendam kaki juga. 然后呢，为什么这样泡呢？ Kenapa harus tutup rapat seperti ini? 因为这样子我们可以全身出汗， Karena 排重金属。 Dengan demikian kita bisa berkeringat seluruh tubuh ya. Kita mengeluarkan logam berat melalui keringat kita. 呀，那大家有听过静脉曲张吗？ Ada yang tahu penyakit varises? 静脉曲张就是这样子哈，脚。 Ya, yang kaki varises seperti ini. 然后只要你愿意泡脚，它 Kalau 会改善。 Anda rajin rendam kaki, Anda akan ada banyak perbaikan. 啊，然后呢，对于青春痘也是可以有 Terhadap 帮 jerawat 助。 juga sangat membantu. 啊，然后呢，大家看到这里，对于环保酵素让我们受伤的可以改善，大家觉得怎么样？ Ya, sampai di sini Anda memperhatikan contoh-contoh kasus ini. Bagaimana pandangan Anda tentang ekoenzim untuk memperbaiki atau merawat tubuh kita? Bagaimana pandangan Anda? Ekoenzim bagus apa tidak? 然后这个是眼睛生那个这个叫什么？眼针， Ini ada bisul di mata. 然后用环保酵素原液，然后敷眼睛， Ya, kita pakai ekoenzim murni, kompreskan di mata. 然后眼睛就会消肿。 Ya, maka akan hilang bisulnya. 那这是受伤， Ini karena luka memar karena dipukul orang ya. 然后呢，本来不能淤伤，不能清除，要开刀。 Ya, memarnya sulit hilang, harus operasi kata dokter. 然后现在呢，敷了酵素4天，它就消了。 Ya, kompres dengan ekoenzim 4 hari sudah sembuh. 嗯， Ya, ini juga sama ya, tangannya yang kena gigit lebah ya, gigit serangga disengat lebah, boleh dikompreskan dengan ekoenzim ya, bengkak seperti itu ya, dalam waktu 1 hari saja sudah sembuh ya.
呀 Ya, luka terpotong juga sama, tergores. 呀， Ya, 任何的扭伤和淤青都可以用环保酵素来敷。 segala jenis memar dan keseleo bisa dikompreskan dengan ekoenzim. 呀，所以大家看了之后，觉得环保酵素对受伤是不是很有用呢？ Ya, setelah Anda melihat ini, bukankah Anda sudah paham ekoenzim? Ya, terhadap pemakaiannya di luka sangat bagus sekali ya. 呀，那请问，如果在灾难的时候，能不能用环保酵素呢？ Ya, jadi para hadirin, menurut Anda saat terjadi bencana alam bolehkah menggunakan ekoenzim? 可以ya? 可以吗？ Bisa 可 ya. 以哈，真的很好。那环保 Bagus ya. 酵素在中国呢，在灾难里面都有用环保酵素， Ya, di Tiongkok dalam bencana alam banyak menggunakan ekoenzim. 所以大家都会把酵素拿出来，然后送到灾区。 Semuanya mengeluarkan ekoenzim dan mengantarkannya ke tempat kejadian bencana. 那环保酵素需要的是水， Ekoenzim membutuhkan namanya air. 所以在这里面你有了酵素，你只要找水源，加水稀释就可以用了。 Dan di sini Anda ada ekoenzim, Anda cukup cari air, maka sudah bisa digunakan. 然后呢，在地震中，这个是我们在尼泊尔的救灾。 Dan di Nepal terjadi gempa bumi, ya tim ekoenzim dari Tiongkok juga mengirimkan tim ke sana untuk menyelamatkan bencana. 我常常说，当地人要办当地事。 Dr. John selalu mengatakan local people doing locally, penduduk setempat melakukan tugas di setempat. 那就像这个尼泊尔当时地震需要到酵素，当地没有。 Dan saat di Nepal terjadi bencana gempa bumi dan di tempat di Nepal sendiri tidak ada ekoenzim di sana. 所以呢，那就要用飞机把它送去。 Maka harus dikirimkan ekoenzim menggunakan pesawat kirim ke sana. 那现在呢，在印尼，你们印尼很大， Dan sekarang di Indonesia sangat luas sekali. 我们也不知道哪里会发生。 Kita tidak tahu di mana akan terjadi bencana alam. 但是呢，我们可以让每个地区当地人办当地事。 Dan kita bisa membuat setiap tempat itu, setiap daerah, setiap wilayah, setiap orang di sana melakukan tugasnya masing-masing di tempatnya. 因为环保酵素，尤其是对灾后的净化非常重要。 Ya, terutama ekoenzim sangat membantu ya untuk melakukan pemurnian di pasca atau setelah terjadi bencana. 然后可以加入任何的哈，如果说1份的原液加400到1000份的水，喷洒室外，然后空气、公众厕所等等都可以净化环境。 Ya, campurkan 1 bagian ekoenzim murni dengan 400 sampai 1000 bagian air dan semprotkan di dalam dan di luar ruangan, tempat umum, toilet, tempat pembuangan sampah dan lingkungan sekitarnya dengan peralatan semprot itu dapat memurnikan lingkungan di sana. 那有一些情况，有一些人他会告诉你，不可以一定要加入消毒粉或者消毒液。那环保酵素能不能加入呢？可以。 Ya, jadi ada beberapa ya mungkin dari tim penyelamat atau dari tim SAR atau apa mengatakan tidak boleh, harus tetap ditambahkan bubuk desinfektan dan cairan desinfektan. Terus boleh nggak campurkan ekoenzim di sana juga? Boleh jawabannya ya. 但是 Campurkan 呢 bersamaan. 这个就不能把它喷在人和食物上。 Nah, tapi kondisi itu ada cairan desinfektan atau bubuk desinfektan maka tidak boleh disemprotkan ke tubuh manusia ya. 这是在尼泊尔 Ini di Nepal. 啊。然后呢，不只是救灾人员，包括他们居民居住的灾民的帐篷。 Bukan hanya disemprotkan kepada tim-tim penyelamat, kita juga sampai ke tenda-tenda penyelamatkan kita semprot juga. 然后救灾前，我们要自己喷洒酵素。 Sebelum berangkat melakukan penyelamatan bencana kita harus desinfeksi tubuh kita dengan semprotkan ekoenzim. 那以前我们出队就是这样。 Dulu kami ya tim kita pergi ke tempat bencana seperti ini kondisinya. 那这是去年出队土耳其是这样。 Tahun lalu kita tim ekoenzim berangkat ke Turki, kondisinya seperti ini, lebih formal ya. 所以我们也希望世界各地能建立自己的救援队，这样我们才可以当地人办当地 Jadi 事。 kita berharap setiap
negara bisa ada tim penyelamat sendiri sehingga penduduk setempat melakukan tugas di tempatnya masing-masing. 那环保酵素对饮用水非常的重要。 Jadi ekoenzim pemurnian pada air minum sangat penting sekali. 那除了饮用水，还有餐具等等， Selain air minum, peralatan makan dan lain-lain 还有食物。 dan juga makanan. 那环保酵素更是绿色的医疗。 Dan ekoenzim sendiri adalah green medical, obat yang hijau ya. 来， Dapat memberikan perlindungan kesehatan untuk berbagai trauma, memar, luka panas, luka bakar, gigitan nyamuk, ruam, radang kulit infeksi dan lain-lain. 所以环保酵素可以用的范围非常的广泛。 Jadi aplikasi pengguna ekoenzim bisa sangat luas sekali. 呀，所以这些都可以用，这些 Dan 都是环保 semua 酵 ini 素。 bisa digunakan di tempat bencana ya. 呀，那再来呢？当地人办当地事，白天救援，晚上分享酵素制作，让爱持续发酵。 Jadi penduduk atau masyarakat setempat melakukan tugas di tempatnya. Penyelamatan dilakukan di siang hari, berbagi edukasi cara pembuatan ekoenzim di malam hari. 所以白天去救援，晚上就要分享环保酵素怎么制 Jadi 作。 tim kita ya di tempat bencana pagi hari melakukan penyelamatan, sore atau malam hari melakukan edukasi kepada penduduk setempat, masyarakat setempat. 那这是在水灾后的运用， Ini penerapan ekoenzim pasca bencana banjir. 因为水灾之后会有很多的动物死亡，还有大量的人或者出生的那个动物的粪便、垃圾等等会在水里面。 Ya, jadi setelah bencana banjir banyak sekali hewan-hewan mati, bahkan kotoran-kotoran hewan itu dibawa air mengapung ke sana sini, ya. 那土地里面的微生物、病菌、环境的污染会随着水流动，水源、土地、环境会受严重的污染，引发各种各样的疾病。 Mikroorganisme patogen dan pencemar lingkungan di dalam tanah akan mengalir bersama air dan sumber air tanah dan lingkungan akan tercemar parah yang dapat dengan mudah menyebabkan berbagai penyakit setelah bencana. 这是在中国的水灾过后的情况 Ini kondisi setelah banjir di Tiongkok. 啊，看了是不是心疼呢？ Yang melihat ini bukankah hati kita akan terenyuh ya? 那我们不要等到水灾才来行动， Jangan tunggu terjadi banjir di tempat tinggal kita baru kita bergerak. 呀。那记得一句话：下雨的时候、淹水的时候倒酵素。 Ingat satu kata, saat hujan atau banjir tuangkan ekoenzim. 如果你家酵素很多， Jika di rumah Anda banyak ekoenzim 那或者不多， atau tidak banyak, 那你记得继续做， Anda ingat selalu terus buat ekoenzim. 因为你需要很多。 Karena Anda membutuhkan banyak sekali ekoenzim. 啊，下雨干嘛？ Saat hujan apa yang dilakukan? 端 enzim。 Ya, tuang ekoenzim ya. Ingat 然 ya. 后我再问一次哈，下雨的时候要做什么呢？ Ulangi lagi sekali ya. Kalau hujan apa harus melakukan apa? Ya, tuang ekoenzim ya. 太好了。 Bagus sekali. 那在水里面呢，环保酵素可以超过1000倍到5000倍。 Dalam air kita bisa menggunakan 1:1000 hingga 5000. 然后呢都没有问题。 Semuanya tidak masalah ya. 那我们在消杀，我们用1对1000倍。 Dalam mencegah epidemi atau desinfeksi, kita dengan 1:1000. 呀，那像这些都是1对1000倍。 Ini semuanya 1:1000 semprot di tempat bencana alam. 像这些水，如果它退了之后呢，这个地方会很臭。 Ya, kalau air seperti ini, kalau seperti biasanya setelah airnya surut ya, tempat ini akan sangat bau sekali. 那你用了酵素，它就会不臭。 Anda pakai enzim maka sudah tidak bau lagi di sana. 啊，那还有呢，对于一些泡在水里面的人，他的脚都会受伤，然后很痒，你只要把酵素喷上去，就 Jadi 会有帮 saat 助。 banjir, kalau kakinya sering terendam air banjir akan sangat gatal-gatal dan luka ya. Jadi kita bisa semprotkan ekoenzim sangat membantu. 这是2018年在寿光， Ini tahun 2018 di Soukwang. 然后全市15个镇、77个村淹水，89个村撤离，受灾人口超过50多万。
Ya 77 desa di 15 kota di kota ini terendam banjir dan 89 desa dievakuasi. Total ya populasi lebih dari 500.000 ya. Dan 500.000 orang dan 106.000 greenhouse tempat terkena dampaknya dan lebih dari 2.000 peternakan terkena dampaknya. 这是他们的大棚， Ini semuanya yang ini kayak rumah itu bukan rumah, yang warna-warna biru-biru itu adalah greenhouse. 然后全都被淹了， Semuanya tenggelam 然后里面死的好 dan 多， mati banyak sekali hewan-hewan di sana. 不只是猪、鸡、牛、羊，很多都死了。 Ya, babi, sapi, ayam, kambing mati banyak sekali 那最后都要填埋。 dan akhirnya harus dikubur. 那这填埋臭不臭？ Ya, tempat penguburan ini bau apa tidak bau? Bau tidak? 然后记得用环保酵素。 Ingat pakai ekonjim semprotkan. 那这次淹水之后，环境会很污染。 Setelah banjir kondisi lingkungan sangat tercemar. 这本来不是湖，都变成湖。 Ya, pada awalnya bukan danau, akhirnya muncul danau karena banjir ya. 然后用环保酵素，就是用这样子把它泼下去，然后3天后，你看它不一样了。 Ya, jadi yang tercemar seperti ini kita tuang ekonjim 3 hari kemudian udah berbeda. 那环保酵素需要很多， Jadi kita membutuhkan banyak sekali ekonjim. 但是呢，我们也需要很多人去教。 Kita juga butuh banyak orang untuk melakukan edukasi tentang ekoenzim ini. 所以我常常说，不要等到那时候才来学。 Tapi jadi Dr. Jan selalu mengingatkan jangan tunggu sampai saat itu ya baru Anda belajar ya. 现在把环保酵素学好， Mulai dari sekarang belajar ekoenzim dengan sebaik-baiknya. 那以后可能真会派上用场。 Mungkin di masa depan akan berperan bagi ekoenzim ini ya. 然后接下来这是大棚淹水的 Ini 情况， adalah greenhouse-nya ini banjir. 然后这个是没有净化前，没有倒酵素前，这是净化后，大家看看有分别吗？ Ini sebelum dan sesudah. Kiri sebelum dan sesudah ada perbedaan apa tidak? 有什么分别呢？ Apa bedanya? Jernihnya. 呀，所以呢，淹水的时候为什么要倒酵素？现在明白吗？ Jadi saat banjir mengapa harus tuangkan ekoenzim sudah paham? 因为它还有水， Karena dia masih ada air di bawahnya. 任何有水，只要倒酵素下去，全都会被净化。 Semua tempat mengandung ada airnya kita tuangkan ekoenzim maka dia akan dijernihkan. 那如果没有水了呢？ Kalau sudah tidak ada air bagaimana? 像这样的土地怎么办？ Tanah seperti ini bagaimana? 那我们要做的就是养地。 Jadi kita harus melakukan merawat tanah. 那养地要怎么养呢？ Bagaimana cara merawat tanah kita? 1份的环保酵素原液、糖蜜和红糖兑水100、200、300、400、500、800都可以哈，只要是泼湿哈，然后污染的土地，重点是土地要泼很湿透。 Jadi 1 bagian larutan ekoenzim murni tambahkan molase atau gula merah ke 100 bagian 200, 300, 400, 500 sampai 800 bagian air dan siramkan di tanah yang terkontaminasi. Poin penting， Ya, poin pentingnya tanah harus disiram hingga basah. 谁会来回答我为什么在这边100、200、300、400、500好，或者800都可以？为什么？ Siapa bisa jawab kenapa Dr. Jan tulis 100, 200, 300, 400, 500, 800 semuanya boleh? Kenapa begitu? Kenapa? Ada yang tahu? 答案是你的酵素有多少。 Jawabannya adalah tergantung berapa banyak ekoenzim yang Anda miliki. 如果你酵素都没有很多， Jika ekoenzim Anda cuma sedikit, tidak banyak, 那你就要兑很多的水。 maka Anda harus menggunakan banyak air. 那如果你酵素有很多， Tapi jika enzim Anda banyak, 那你就可以很快的保护你的土地。 Anda akan dengan cepat melindungi ya tanah Anda. 可以明白吗？ Bisa dipahami? 没有一定的量， Tidak ada kadar, ada perbandingan yang pasti. 你有多少酵素才是重 Anda 点 ada berapa banyak ekoenzim itulah poin utamanya. 呀。
那环保酵素可以促进植物生长。 Ekoenzim bisa membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. 那在灾后用了酵素之后呢， Setelah pasca bencana kita menggunakan ekoenzim, 有没有改善呢？ kita lihat ada perubahan nggak? Pertanyaannya bagus apa tidak? 非常的好。 Sangat bagus. 好，来，这个是印尼的。 Ya, jadi ini di Indonesia kita ada aplikasi ekoenzim terjadi saat 2021 ya 2021 ya. Ini ada Paradise Roja ya. Ya, jadi sangat besar sekali, mungkin dan Bapak Ibu sudah mendengar beritanya, itu sebuah badai yang besar melanda kota Kupang NTT ya. Setelah pasca terjadi bencana, apa yang terjadi di sana mari kita lihat ya. Nah, kita lihat rumah rusak parah ya. Jadi relawan kita menuju tempat bencana melakukan penyemprotan ekoenzim di sana. Ya, kita lihat ini ada danau yang awalnya tak ada danau, terus sampah memenuhi kota di sana. Dan bau sekali, dan akhirnya bagaimana solusinya? Ya, kita menyemprotkan ekoenzim di seluruh kota Kupang untuk menghilangkan baunya dulu sambil menunggu sampahnya diangkut. Nah, ini tujuan kita semprot. Jadi sampai di mana ada bau kita semprotkan ekoenzim langsung hilang baunya. Ya, jadi saat truk sampah datang ya sampahnya sudah tidak bau lagi. Ya, nah, next. Ya, jadi juga untuk membantu para yang ini anggota masyarakat kita yang kena bencana ya, kakinya gatal-gatal kena banjir ya, disemprotkan ekoenzim langsung sembuh ya. Ini proses kita menyemprotkan ekoenzim ya. Nah, kita kadang tidak dapat bantuan pemerintah pakai truk sendiri ya. Oke, next. Ini juga kita menyalurkan ekoenzim kiriman dari seluruh teman-teman di Indonesia. Selain itu kita juga melakukan pelatihan kepada penduduk setempat ya, para relawan mengajarkan juga sampai ke kantor gubernur di sana. Ya, nah ini kita menggunakan mobil pemerintah ya menyemprotkan ekoenzim di udara di sana. Nah, juga di kesampahnya. Nah, terus ke tempat banjir kita langsung aplikasikan di sana rumah-rumah yang banjir. Juga menuangkan ke sumurnya dan sumber airnya. Yang sakit-sakit ya kita bisa gunakan ekoenzim. Oke. 好，我们休息一下。 Kita istirahat.